Assalamu alaikum dosto. I'm going to recite first kalma. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 तर्जुमा। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। There is no God but Allah. Hazrat Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. If you like this video, then please subscribe our channel.